يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعب الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا أجركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. ربنا اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan seraya memuji dan memuja kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya pada saat ini kita dihadirkan dalam majlis ini dalam keadaan iman dan Islam dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada saatnya nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh keberkahan dan penuh keceriaan, karena pada saat ini kita sedang menyambut dan merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan yang telah kita dapatkan pada hari ini bukanlah kemenangan yang didapat dengan cara yang sepele,
namun kita dapatkan dengan jerih payah, dengan susah payah, dan alhamdulillah kita bisa melewatinya. Sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh ketakwaan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah bisa menuntaskannya. Di samping ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah yang lain yang menyertainya, seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, ibadah muamalah yang lain seperti bersedekah, infak dan lain sebagainya telah kita laksanakan. Dan alhamdulillah, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan tersebut kiranya diterima oleh Allah, dan pada saat ini kita digolongkan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang fitri. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Saat ini kita sudah menjalani kurang lebih setahun lebih adanya wabah pandemi Covid-19, dan alhamdulillah semua itu bisa kita jalani dengan bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana bahwasanya setiap penyakit pasti Allah akan menurunkan kesembuhannya kepada siapa yang menderita sakit tersebut. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan, "Ma anzalallahu da' illa anzalalahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan obat penawarnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam situasi yang seperti ini, selain kesabaran dan demi kesabaran, dan juga tidak was-was, tidak juga panik yang berlebihan, sembari kita terus berusaha dan berikhtiar maksimal, maka kita sudah diharuskan untuk selalu berdoa dan bertawakal, berserah diri atas segala usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan juga dengan segenap tenaga usaha umat Islam, kita semua yang beriman hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang mendamaikan dan menciptakan ketentraman. Al-muslimu man salama al-muslimun min lisanih wa yadih wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Segenap panca indera kita seyogianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kinerja dari tubuh kita. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang menyebabkan orang lain tersakiti di antara kita. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya tersebut menyebutkan, seorang muslim adalah orang yang kala itu manusia atau muslim yang lainnya selamat dari inderanya, yang dalam hadis ini disebutkan dari lisan dan tangannya. Dan seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dengan gemblengan Ramadan mampu menjaga indera-indera kita untuk tidak menjadikan manusia dan khususnya umat muslim di antara kita menjadi tersakiti oleh sebab perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pada hakikatnya ibadah puasa adalah perintah kepada kita agar selalu mengendalikan diri dan hawa nafsu yang mempengaruhi kita agar menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kita terpengaruh atas hawa nafsu tersebut,
maka ketenangan dan kedamaian, ketentraman suatu bangsa, suatu masyarakat akan merasa terganggu. Oleh karena itu, kedamaian adalah hal yang paling berharga. Oleh karena itu Al-Quranul Karim memberikan tip agar kita semua mampu menghindarkan itu semua, menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendekatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Dengan mengingat Allah kita tidak mudah merumpi. Dengan mengingat Allah kita tidak mudah menyakiti dan lain sebagainya. Sungguh ketenangan dan ketentraman hati bukan bersumber dari banyaknya materi, namun bersumber dari hati kita masing-masing. Oleh karena itu semakin dekatlah diri kita kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak sepadan dengan perbuatan dan akibatnya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Menggembleng dan membina jiwa dan raga kita akan meningkatkan amalan ibadah. Kita dipaksa dan harus dipaksa dan menjadi sebuah kebiasaan rutin. Kita tidak lagi terpaksa untuk menjalankan salat 5 waktu di masjid, salat tahajud, salat duha dan salat-salat yang lainnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan dipaksa di bulan Ramadan, ditarbiyah di bulan Ramadan, niscaya ibadah-ibadah itu akan terasa ringan kalau menjalani ibadah Syawal dan 11 bulan yang akan datang. Meskipun masa pandemi yang saat ini belum tahu kapan berakhirnya, tetapi semangat untuk beribadah tetap bergejolak. Bergejolak dalam hati untuk terus menjalankan amal soleh, tetap menggeliat, mengingat dan meningkat dari hari sebelumnya. Walaupun secara sederhana dalam bahasa protokol kesehatan, kita serasa digiring untuk dalam keadaan yang tidak normal, dalam keadaan yang belum pernah dilakukan. Kita harus selalu beribadah dalam keadaan berjarak, dalam keadaan memakai masker, dan harus mencuci tangan atau memakai sanitizer dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam surah dan dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Secara otomatis apabila kita mematuhi protokol kesehatan, insyaallah pandemi ini akan segera berlalu dari lingkungan kita dan dari bangsa kita dan dari muka bumi ini, dan kita akan menjalani kehidupan yang normal kembali. Kita bisa beribadah dengan secara normal dan menapaki kehidupan juga secara normal tanpa ada halangan suatu apapun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikum siyamah wa sunnata lakum qiyamah. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Bulan Ramadan itulah bulan yang Allah wajibkan atasmu berpuasa di dalamnya, dan aku sunnahkan bagimu salat pada malam harinya. Maka barang siapa berpuasa di siang harinya dan mendirikan salat pada malam harinya karena iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya dan bagikan ia bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Semoga hari ini kita tergolong dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته